Senggol dong si guys. Anjay, anjay. Senggol dong. Anjay. Anjay nih bos. Tempat anjay. Udah dapat setengah ember nih guys. Bagus. Sedang. Arah yang pertama. Lo gede pertama. Ya, dari ini kita maju guys. Lagi. Apakah akan beruntung saya guys dari ini guys? Saksikan sampai. Guys, ini lagi proses. Wah, guys. Ternyata dapat Mujaher, guys. Lumayan guys. Apa?
trek guys. A few moments later. Dapat 2 nih bos, senggol dong. Jadi bos, senggol dong, dong, dong. A few moments later. Apa ya guys? Ikan apa ini ya guys? Guys, ini ikan berdua ya guys? Enggak dong bos. Ikan ber. Ini namanya ikan keting bos. A few moments later.
Guys, saya hat-trick 5 guys. Limoyo ra hat-trick ra. Dan ini anak buah saya guys. Satu lagi guys. Gol dong. Baik, limoyo ra. Warganet emang mantap. Keleng kepala dewe. Padahal paling kedua. Kuwi anak jojon kuwi nggon omah-omahe do bunter-bunter kuwi. Mujaher kan bikin omah ya guys. Mancing kesel-kesel. Iwake dikokan sane. Ora ento apa? Ora ayam. Ada. Payah.